I'll name a hero, they'll name a player. This is First Pick. Kagura. Sean, Lunox. Slancy, Zushil. Sanji, Kimi. Yue, Farsa. Sanji, Glue. Sanford, Yuzhong. Sanford, Arlot. Sanford, Sisi. Sisi. Oh, pumapasok ah. Esmeralda. Esmeralda, Sanford ba yun? X-Board. Xborg. Sino bang gumamit ng Xborg? Wala akong maisip. Uranus. Sanford ba din? Chow. Si Yawe. Khalid. Si Dad. Tigril. Tigreal. Si Dad. Gatot Katcha. Si Dad. Matilda. Matilda Venus. Hayabusa. Kyrie. Leomord. Carl. Lancelot. Ayun, Carl. Lee Sun Shin. Sanji. Fanny. Funny. I'll go with Demon Guide. 1-1. Benny Cutie. Moscow. Super Marco. Harit. Kellera. Beatrix. Kellera. Granger. Granger. Go for Marco. Claude. Marco. Freya. Freya. Si... Yung sa Indo? Ano name niya? Arfi. Totoo bang isang scrim lang ang nagawa ninyo bago ako sumalang? How isang scrim lang. Talo pa. Nahirapan ka sa yung debut dito sa MPL. Hindi. Ano yung pinaka bumigla sa'yo when you played with Liquid sa big stage? Wala. Masaya lang ako na kasama ko sila. Good luck. Thank you, Taggy. Thank you po.